ଦେଶକୁ ଦର୍ପଣ ବିକାଉଥିଲ ଅନ୍ଧ ଜଣ ମୁଁ ଇଏ ଜାଣିଛି ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକେ କନ୍ଧ ହାତରେ ଦେଲେ କନ୍ଧ କେବେ ବିଲବାଡ଼ି ଚାଷ କରିବାରେ ଜାଣିବ କନ୍ଧ କନ୍ଧ ହାତରେ ଦେଲି ଗୋଦାନ ଦେଲି ଜଡ଼ା ମଧୁରେ ଖଡ଼ା କରିଦଲ ଜଡ଼ା ମହୁରେ ଖଡ଼ା କିଏ ରାନ୍ଧିଛି हे राजा किन गल विष्णु प्रतिमा को तल करे एटा विष्णु प्रतिमा विष्णुकर प्रतिमा को कोन तल पिदल कोलकु राजा काकुति रे এটা খাকিলে নখাই ফিরে অন্তরান চলে তুমি ফটো এক পাছে যু অপমান হইলে সে আই মত করে যে তাকু আবতর করে रंजा कहे मत रंजा प्राइज देवा ते जमी खंडे प्राइज रजा कहे कौन गोटे प्रश्नर उत्तर देते भल उत्तर देते तो जमी खंडे